नमस्कार समस्त को सारा ऑफिशियल को स्वागत जनाऊँगी। आशा करुँची आपण मैंने समस्त बहुत भलरे थे बहुत भल अच्छी देखु पूर्व वीडियो पार्ट 1 आपण मैंने प्राय देखी सारे करेन्ट अफेयर्स आज जाना पार्ट 2 है। तो डेरी नक चलतु स्टार्ट करवा वीडियो को तो स्टार्ट करने पूर्व समस्त को जनवा चाहिए जदि वीडियोटी भल लगे ताले लाइक शेयर कमेंट निहाती करेंगे आ सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलिए नहीं। तो एक नंबर अच्छी जातीय चिकित्सा आयुर्वेद केउं देश सहित पारंपरिक चिकित्सा एकाडेमिक सहयोग पाई एक MOU है MOU स्वाक्षर कला। आउ थोर प्रश्न को पढ़ा जातीय चिकित्सा आयुर्वेद केउं देश सहित पारंपरिक चिकित्सा एकाडेमिक सहयोग पाई एक MOU स्वाक्षर कला। यार सठिक उत्तर कौन ना थाईलैंड। थाईलैंड देश कौन ना तांकर कौन पारंपरिक चिकित्सा एकाडेमिक सहयोगी कौन MOU स्वाक्षर कला। 2 नंबर भारत प्रथम सेप्टिक टैंक सफा करिबा रोबोटर नाम कौन। यार सठिक उत्तर होमोसेफ परमाणु है होमोसेफ परमाणु। 3 नंबर केउं बंदर को सबुज हाइड्रोजेन हेबारे परिणत करने को स्थिर होइछि। यार सठिक उत्तर कौन ना ट्यूटिकरियन पार्ट। ट्यूटिकरियन पार्ट ना गुड़ा टी शुणा अड़ा लगुव किंतु ए सब को रिसेंट कर माने सब रिसेंट घटुची बा घटवा जाऊँगी घटी सारी है। तो यहाँ मन रखा निहाती जरूरी आगामी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान को सब आसती निहाती दे पारे। तो 4 नंबर को जीवा भारतीय नौसेनार सर्वबृहत बहुराष्ट्रीय सेना व्यय केउठी। यार सठिक उत्तर मिलन है। 5 नंबर को जीवा 5 नंबर कहूँ कौन ना सरकार क्यों अनुष्ठान रे मेरा पहला भोट देश के लिए अभियान आरंभ करथिले है। यार सठिक उत्तर कौन ना भारत सरकार उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान गुड़िक से कौन ना प्रथम यही अभियान आरंभ करथिले। तापरे 6 नंबर को जीवा क्रिकेट इतिहास रे द्रुततम T20 अंतर्जातीय है शताब्दी को किए भांगिले। से कौन 33 बॉल 100 रन करथिले। तो सी कौन क्रिकेट इतिहास रे द्रुततम T20 अंतर्जातीय शताब्दी को किए भांगिला। यार सठिक उत्तर कौन ना यार सठिक उत्तर हम निकल लेप्टिन है निकल लेप्टिनटन। 7 नंबर को 2024 महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल रे किए जीतिले है जी कि महिला कौन बैडमिंटन टीम रे से चैंपियन टाइटल किए जीतिले बोली कहूँ माने 24 कथा पचार यहाँ भी कॉम्पिटिटिव माने क्वेश्चन आसवा परी है क्वेश्चन टी। तो यार सठिक उत्तर कौन ना भारत। 8 नंबर को जीवा 8 नंबर 58तम जनापित पुरस्कार किए सम्मानित होइछंती। यार सठिक उत्तर 2 जन होइछंती है गुलजर और जगतगुरु रामभद्र आचार्य है रामभद्राचार्य। आपण मानक पई आगु माने क्वेश्चन रही मु आपण मानक पई रखिछि आगु वीडियोटी माने जोड़िकी रुहतु वीडियो रे। 9 नंबर केउं राज्यर प्रधानमंत्री इसरोर द्वितीय स्पेसपोर्टर उद्घाटन करथिले। यार सठिक उत्तर कौन ना केउठारे तमिलनाडु ठारे है तमिलनाडु राज्य रे प्रधानमंत्री इसरोर द्वितीय स्पेसपोर्टर उद्घाटन करथिले। 10 नंबर भारत केबे निजर स्पेस स्टेशन प्रतिष्ठा करने को योजना करुछि। यार सठिक उत्तर केबे ना माने एटा हेनी किंतु योजना चलछि तो केबे हेबो ना 2035 बेलू। 11 नंबर प्रधानमंत्री को द्वारा भारत टैक्स 2024 को
କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା? ହେଲା ଏଇଟା ହେଇସାରିଛି, କେଉଁଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। 12 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ରାଜନୈତିକ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବଣ୍ଡ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ହେଲା ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି। 13 ନମ୍ବରରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସଜିଦ୍ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମସଜିଦକୁ କେଉଁ ଦେଶ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲା? ହେଲା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଆଲଜେରିଆ। ଆଲଜେରିଆ ନିକଟରେ କ'ଣ ନା ସେ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମସଜିଦକୁ ସେ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲା। 14 ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବେଦଘଣ୍ଟା କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉଜ୍ଜୈନ। ଉଜ୍ଜୈନ ଠାରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ବେଦଘଣ୍ଟା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। 15 ନମ୍ବରରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିକ୍କିମର ପ୍ରଥମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭାବରେ କେଉଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରଙ୍ଗପରେ କ'ଣ ସେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 16 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ ନା 2024 ଅଣ୍ଡର-19 ପୁରୁଷ ODI କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ କେଉଁ ଦେଶ ଜିତିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। 17 ନମ୍ବରରେ ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ଗୁଇନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଗୁଇନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ମାର୍କ ଫିଲିପ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 18 ନମ୍ବରରେ ହରିୟାଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସବେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ହେଲା ବା ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସ୍ତନ କର୍କଟ। ହେଲା 19 ନମ୍ବରରେ ଇସ୍ରୋର ଗଗନୟାନ ମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଶକୁ ଉଡୁଥିବା ମହିଳା ରୋବଟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବନି ନା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୁଝିବାକୁ, ତ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବେ, ମନ ଦେଇକି ବୁଝିଯିବେ। ହେଲା ତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଇସ୍ରୋର ଗଗନୟାନ ମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଶକୁ ଉଡୁଥିବା ମହିଳା ରୋବଟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଭାୟୋମିତ୍ରା। ହେଲା ସେ ମହିଳା ରୋବଟ କିଏ ନା ଭାୟୋମିତ୍ରା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଅଛି ଭାରତ କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଡେ ପାଳନ କରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଫେବୃଆରୀ 20ରେ। ହେଲା ଏଠି ଡେଟ୍ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଫେବୃଆରୀ 20ରେ, ଫେବୃଆରୀ 20 ହେବ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଦିବସ 2024ର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା? ହେଲା ବା ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଏବଂ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ। ଏହା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଦିବସ ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର 24ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତାର କ'ଣ ଥିଲା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଏବଂ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ। 22ରେ କେବେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? କେବେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଫେବୃଆରୀ 20। ହେଲା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ସେଇ ଭୁଲଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହେଲା ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।